kailangan na gyud being nga ag-login science www.science-scholarships.ph. Tapos ijay po i-download da dagijay forms nga available ijay site. So ada ma-i-download nga forms nga kailangan da papirmaan kadagijay parents da, kadagijay principals da, kadagijay guidance counselor da ken barangay captains. And then ensure po nila na yung i-register nila na email is valid and secure. Tapos jay gamitan da nga working, jay mobile number is working nga iso talaga ti gamit da. And then tandaanan da po dagijay application ID nga kan login credentials nga i-gamitan da for the application. So no nakaunag da ijay application site, i-download da dagijay forms nga ada ijay. So forms C to J. So amin da jay apo ma-i-download da tapos papirmaan da dapat ijay principal, jay school nurse or medical school doctor da, dagijay parents da, dagijay barangay captain da. And then afterwards kailangan damat apo nga i-secure jay birth certificate da, and then any proof of income para nga ada kadagijay parents da, whether the father, jay proof of income jay father or jay proof of income jay mother. In case mat apo nga jay ubing kat under guardianship of other than the father, the parents, kailangan da apo nga ag-upload or ag-submit mat jay notarized affidavit of guardianship para kada jay agpirma ijay application form nga i-upload da ijay website. And then i-prepare damat apo jay recent picture da nga passport size nga naka-kabil jay naganda ken jay pirmada. So dajay apo ti kailangan da nga i-prepare basta i-visit da lang kinanayon, i-visit da ken basaan da nga nalaing jay ada ijay website tayo www.science-scholarships.ph. Ijay da makita apo dagijay requirements ken very friendly mat jay application site. Ibagada no anya dagijay next steps nga aramidan